ଆଜି ରେଜଲ୍ଟର ଦିନ ସୋ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଅଛି ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗେ। She too much so. She can introduce କରିଦେଲି ନା ବାକି ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତେ ସମାଧାନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମର ବି ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିନେମା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି ଅବଶ୍ୟ କଷ୍ଟ ସମୟ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ୟୁନିକେଟ ହେଇପାରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୋଉ ଜନର ସିନେମା ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଗୋଲାପ ଦିନର ଗୋଟେ ଅଛି ମେହନତ ତ ସବୁ ସିନେମା ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି କରିଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନେମାରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ କି ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ କାହାଣୀକୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଡ୍ରାମା ଏଇ ସିନେମାଟା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବେ ଏ ସମୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ରଖିବେ ସିନେମା କେମିତି ହେଇଛି କଣ ତା ବିଷୟରେ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଆମେ ତ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା କରିପାରିବା କଥା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କରିଛୁ ବାକି ଆପଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସେ ସିନେମା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୀତ ଗୁଡିକ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ସିନେମାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ Thank you so much for sharing. ଏବେ ମୁଁ ଡିରେକ୍ଟଲି ମ୍ୟାମ୍ ସହିତ କଥା ହେବି ପିନାକି ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଞ୍ଚରେ वेल मैम नॉर्मल ओडिया पिक्चर जमीक आम आगु देखुले टिपिकल फैमिली ड्रामा देखिए आसती जोटा कि बापा माँ भाई भौणी ये सब जिन कॉन्सेप्ट थाए हीरो हीरोइन एंड एवरीथिंग कॉन्सेप्ट चेंज है एंड आप कॉन्सेप्ट विथ थ्रिलर विथ सम ड्रामा सस्पेंस एंड पीपल आर थिंकिंग आ परे कौन हम निहाती भाव में अट्रैक्ट होती ट्रेलर को एमती गोटे कॉन्सेप्ट रे आपण आछंती कोन आपण कहबे प्लीज से फ्यू वर्ड्स अबाउट दिस फिल्म थैंक यू सो मच समस्त को धन्यवाद आसिया भाई जेमती आपण कहले न्यू कॉन्सेप्ट सो आमे नुहे आ अन्य डायरेक्टर्स माने भी सेटा स्टार्ट करि गेलनी सेटा भाई आमे बहुत खुशी जे आमे हम सिनेमा ओडिया सिनेमा को आपण चाहिदा अनुसार आमे आपण को देई पारुछु सेटा भाई आमे चेष्टा करूछु समस्ते शिशिर ऑलरेडी बहुत कथा कही सारे एते टाइम नवा चाहूनी द ओनली थिंग आई वांट टू से कि एथिरे किसी न्यूनेस अच्छी जदि मुझे किसी कहना को चाहिए तो ओनली थिंग इज कि एठी एक्सपीरियंस करिवे ऑडियंस द डबल क्लाइमैक्स माने एठी मु टिके रिवील करिया को चाहूची तो सेही फ्रेजटा मे भी रही पारे तांको देखिबा पई तो आमे सबले किछि नुवा करिया पे चेष्टा करू तो एटा भी आमे चेष्टा करिछु तो फिल्म एज अ दुईटा क्लाइमैक्स लेके आमे आसीछु तो प्लीज देखंतु आ हमको जहा लागिला आपण कहिबे थैंक यू समस्त नमस्कार जय जगन्नाथ आज रक्त रंगर पिंदी आछते हमर जे होस्ट मो साइड रे अछते गोलाप आ आपण हमें समस्त एटी कंटा माने अछि तेणु भगवान जते बेले बहुत सुंदर सृष्टि करंती जेमति कि गोलाप ता संग थैंक यू सो मच आपण मानकर अधिक समय नेबिनी मंच रे थिबा समस्त को मोर प्रणाम सिनेमा रिलीज हे साचे रक्त गोलाप आपण मानकर समय हे गलानी चाहिए समस्त सिनेमा स्टार्टिंग टू एंड जाए पूरा देखंतु ए कहानी ते चाहिए समस्त के आशीर्वाद महाप्रभु श्री जगन्नाथ के आशीर्वाद आमे हम काम करि बेचु आज रिजल्ट रे दिन सो टिके नर्वस अछि विश्वास समस्त सिनेमा थैंक यू सो मच